Wangi, Cok. Wangi. Yapin dulu biar gak ada yang bisa dikata-katain. Wah, Ceng! 最高のご奉仕をお約束し、ご主人様へのご挨拶といたし。ごき試練が怖いとき、条件はクリアされ。 Ya si wangi sih, guys. Yakin aku, Cok. あえて嬉しい。 Yakin aku, Cok. お若葉ひな。ようやくOn. に到着です。さあ先生、たくさん遊びましょうね。 Udah senam loh, bro. Anjing udah senam loh, anjing. Hah? Udah aku bantu loh, anjing ya. Udah aku bantu, tolong lah Nexon. Lu mau ngetrol anjing, gak usah gini juga ngetrolnya, Cok. 3 ungu, 3-3-nya gak ada red up. Buat apa, anjing? Oke, gas 4 kali. What the hell, bro? Oh, ini nih. Ini sih, Bang. Nih, pasti pulang Saori Summer, Bang. Saori Summer pasti langsung nomor 8. ご主人様と Nomor 8 identik dengan berubah sih, masa iya gak ber... 試練が怖いとき、苦難に負け Tenang guys ya, dalam pergacaan itu terkadang kita dapat biru ya, terkadang kita dapat ungu gitu kan. Memang seperti itu, Cok. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi からってなめない。 setelahnya gitu ya. Pas kita gacha, sebelumnya bau gitu ya, setelahnya baru kita wangi kayak gitu. Yang namanya pergacaan. Kupersembahkan Saori Summer, guys, ウェイトトレー untuk ニングは科学です。ミレニアムの最先端の理論が輝きを放つ領域なんです。 Oke guys, 7 kali multi untuk akunnya Bang Ricky ya. Bang, 5 kali ungu loh anjir. 5 kali lo ungu, Bang. こっちの言葉の方 5 kali lo ungu, Bang. Itu bukan yang sekali 2 kali doang, kagak 5 kali anjing. 5 kali, Bang. Ungunya 5 kali. Bukan sekali 2 kali. Thank you Bayu menghadiahkan 5 langganan. Welcome Ray Aditya, welcome Nansha, welcome Arif, welcome Guren, welcome Komisi. Tuh kasih stiker dulu. Jangan lupa thank you ke Bayu tuh buat yang udah dapat membership tuh. Kasih stiker dulu nggak sih, Bang? Jangan lupa thank you ke Bayu, Cok. Makasih Bayu tuh. Arigat. Wah, ini. Wangi nih. Wangi nih. Wangi nih. Wangi nih. Dikasih Arona nih, dikasih Arona, Cok. ミニアムサイエンススクール所属。 Sah. Saori Summer. Cari anggota, Bang. Lumayan dapat Rumi ya, lumayan dapat Rumi. Baru. Lumayan dapat Rumi baru. Oke, guys. 100 kali full untuk akun Bang Rit. Bang, sumpah, Bang. Ini red op-nya 6 biji, Bang, anjing. Iya. Atas berkat dan cinta Dewi. Terima kasih Dewi Arona ya udah nge-give membership ya. Tetap aja media share Gojo ku korupsi nanti. 11 kali multi untuk akun Bang Rifki. Ini boro-boro cari Saori Hiyori anjing ya. Boro-boro cari Saori Hiyori anjing ya. 私たちの物語が始まります。 12 kali multi untuk akun Bang, coba Hiyori kali ya. Coba Hiyori nggak sih, Bang? Sekali, Bang. Coba Hiyori nggak sih sekali, Cok? 説明や解説が必要なら。 Coba Hiyori nggak sih sekali, coba. Ini kenapa malam hari ini penuh dengan pergoblinan duniawi aja ya? Coba Hiyori ya, gas ya. Aku yakin Hiyorinya gampang nih. Saorinya jual mahal anjing, 6 kali ungu kagak dapat, bro. Dijual mahal anjing sama Saori. Ini akun Hiyori sih yang lebih gampang, Cok. Nih.
Hiyori sih yang lebih gampang bang. 140 kali. これからよろしくね。 Ulang. 本の中の物語のように私たちの物語が始まります。 Terkadang gacha kita bau. Terkadang gacha kita busuk gitu. Terkadang pyro yang kita habiskan selalu banyak. Tapi ingat teman-teman, percaya. Pasti akan ada waktunya kalian mendapatkan yang kalian ingin. Tiga loh bang, ungunya bang. Bang, ungunya 3 loh bro. Ayo. Ungunya 3 loh bang. Ya. Ungunya 3 loh, sumpah anjing ya. Thank you teteh Pieta. Arigato Kak Pieta. Tolong apa bang kita? 3 loh ungunya bang anjing. Anjing ungunya 3 loh bro. Bang Ripki, ungunya 3 loh bang Ripki. Anjing. Lo bayangin gak sih cok kalian gacha guys, akun kalian nih, akun kalian ya semulti dapat 3 ungu nih, akun kalian 2 kali kejadian bro, 2 kali guys kejadian, kedua-duanya red op anjing. Anjing ini yang bukan akun gua aja aku masih delay anjing, gak bisa menerima kenyataan anjing ya. Apalagi yang punya akun ya. Apalagi yang punya akun. Dupe pula. Iya, dupe pula anjing. 3 loh bang ungunya bang. Bukan. Tuh. 説明や解説が必要なら私に任せてください。 Oke guys, 160 kali. Anjing berapa ungu ya? 9 ya? Udah 9 loh bang ungunya bang. Serius 9 loh ungunya cok. 9 loh guys. 自警団任務の延長ですね。トリニティの安全 Anjing な sudah iya so. いくらでも Anjing ungunya 9 bro. Yang baru cuman Rumi doang. Oke coba Hiyori lagi ya. Coba Hiyori coba. Oh masih ini aja masih anjing nggak bisa berkata-kata loh anjir ya. Aku masih nggak bisa berkata-kata anjing ya. Ayo Mama Mari dah coba, ayo Mama Mari please kasih blessing Mama Mari anjing aku masih nggak. What the hell bro? Minta doa Mama Mari dah, minta doa Mama Mari coy. Aja penimbun 50.000 bang kreditnya. Pyro-nya dibilang penimbun cok 180 nih guys. 9 ungunya bro. 9 guys. Anjing. Udah dapat 3 ungu 1 kali multi 2 kali. お腹が空いたらいつでも私に。 Dua-duanya red op gitu kan. Wah ini mah beneran bikin dinasti guys. Isekai ini mah beneran bikin dinasti cok. Waduh pecah belah region ini mah. Ini mah pecah belah region guys. 1 orang yang mau bikin dinasti gitu kan. 1 orangnya lagi mau bikin kerajaan juga anjing ini mah. Oke, last multi ya untuk akunnya Bang Ripki MP ya. Last multi untuk akun Bang Ripki 1 jadi Raja Gob. Waduh. Berubah sih, masa iya nggak berubah?
夢かと思った。今この瞬間。こんにちは、先生。ミレニアムサイエンススクール。怪我をされた方はいらっしゃいます。ゲヘナ学園9。条件はクリアされました。ようやく海に到着です。さあ先生、たくさん遊びましょうね。夢かと思った。今この瞬間。こんにちは、先生。これからよろしくね。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。正義実現委員会羽川蓮美先生の指示をお待ちしております。怪我をされた方はいらっしゃい。本の中の物語のように。SRT 特殊学園ラビット招待の月行都です。先生、
ご指示を。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。私が来てもよかったんでしょうか？邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。試練が怖い時、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。された方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。説明や解説が必要なら私に任せてください。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。自警団任務の延長ですね。試練が怖いとき、説明や解説が夢かと思った。結局来てしまいました。夏、海、幸せです。少女を美しくするのは化粧ではなく熱情さ。給食部の風花です。食べたいものがあったらいつでもおっしゃってください。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。浦和花子です。これからいろいろとよろしくお願いしますね。はい、それはもう。ここが今回のアルバイト先か。
海は初めてだが任せてくれ。